grateful for this, for the usual support that the city government is giving us. Karon natin na-receive ng mga laptops and then after desktops. Dako ang gamit natin sa ating implementation sa Barangay Drug Clearing Program. And we're hoping continued partnership between PDEA 7 and the city government of Cebu will continue. Kabalo man mo when it comes to legal drugs, very crucial ang partnership sa PDEA o sa ating mga local government. And of course, pasalamat. Sir, one more, sir, ito pa ka ang mga help sa PDEA dito sa city government para mas strengthen pa ang partnership nila? Of course, sa administrative mga undertakings nato, as well as sa mga anti-drug operations, nakugod ang tamang nahakan sa atin. Like for example, ang mga anti-drug operations natin, reward system na po ang even sa Barangay Drug Clearing Program natin. Sir, pining a request, taon-taon na daw ninyo? As far as I could recall, as per information, way back 2023, if I'm not mistaken, at least karon na